अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम अहबाब नाजरीन बखैर आफियत होंगे। रात यूट्यूब पर लाइव आकर कुर्बानी के चंद अहम मसाइल आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी, जो सवालात पूछे गए थे, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सही तौर पर वो मसाइल आप तक नहीं पहुंच सके। मैं इस वक्त सफ़र में हूँ, ट्रैफिक जाम है। मैंने सोचा वो तमाम मसाइल फिर से आप तक पहुँचाऊँ, शायद किसी को उससे फ़ायदा हो। मैंने अर्ज़ किया था कि ज़िलहिज्जा के जो इब्तिदाई 10 अय्याम हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बड़ी फजीलत और अहमियत दी है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र, कसम है मुझे फज्र के वक्त की, 10 रातों की जुफ्त और ताक की। 10 रातों से कौन सी रातें और दिन मुराद है, इसमें कई तफासिर है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इन 10 रातों से रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे की 10 रातें हैं, इसलिए कि उनके बड़े फ़ज़ाइल और बरक़ात अल्लाह पाक ने बयान किए हैं। लेकिन 10 दिनों से ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन है, इससे यही 10 दिन मुराद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी के दिनों में कोई भी अमल पसंद नहीं है सिवाय कुर्बानी के जानवर के खून बहाने के। जिस पर कुर्बानी वाजिब हो कुर्बानी करे, इससे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला को कोई अमल पसंद नहीं है इन 3 दिनों में। और ज़मीन पर खून का कतरा गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले की मगफिरत हो जाती है। लिहाजा इसी ताल्लुक़ से अहबाब ने नाजरीन ने सवालात पूछे थे, तो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। पहला सवाल पूछा था कि कुर्बानी सुन्नत है वाजिब। देखिए, कुर्बानी जो है ये सुन्नत इब्राहीमी है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत है जो बीच के ज़मानों में छोड़ दी गई थी, इस पर अमल नहीं था, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फिर से जिंदा किया है। कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साहिब निसाब लोगों पर ये वाजिब है। अब साहिब निसाब कौन लोग हैं, इसके ताल्लुक से हमें याद रखना होगा 5 तरह के निसाब से, 5 तरह की चीज़ों से एक ईमान वाला मोमिन साहिब निसाब बनता है, उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। नंबर 1, अगर किसी ईमान वाले के पास सिर्फ सोना है और सोना 7.5 तोला है, मौजूदा वजन 87 ग्राम 480 मिलीग्राम बनता है। 87 ग्राम 480 मिलीग्राम बनता है। किसी के पास सिर्फ सोना हो, जब इतना सोना होगा या इसकी कीमत होगी तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। नंबर 2, किसी के पास सिर्फ चांदी है, और चांदी कितनी, 52.5 तोला चांदी, मौजूदा वजन है 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। चांदी किसी के पास है तो कुर्बानी वाजिब। नंबर 3, नकद पैसा किसी के पास है। नकद पैसा कितना, जिससे ये 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी खरीद सकता हो, और उसकी इस वक्त मालियत है, इसकी वैल्यू इस वक्त है 48 से 50 हज़ार रुपये के दरमियान। यानी अगर आपके पास 48 हज़ार या 50 हज़ार रुपये मौजूद है तो आप पर कुर्बानी वाजिब होगी। नंबर 4, तिजारत का माल आपके पास है, और तिजारत का माल कर्जा लेकर नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर आपके पास 50 हज़ार रुपये का तिजारती माल है और कर्जा आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो जो आप सामान फरोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप पर कुर्बानी वाजिब होगी। इसको समझिए, आप कर्जा नहीं होना चाहिए, अपने ज़ाती पैसों से आपने माल खरीदा, उसको आप बेच रहे हैं, कुर्बानी वाजिब होगी। और नंबर 5, ज़रूरियात से ज़ायद अगर आपके पास माल है, यानी आपके पास 2 मोबाइल फ़ोन हैं, 2 गाड़ियां हैं, 2 मकान हैं, बहुत सारे कपड़े आपके पास है, आप उनको इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, बिस्तरे घर में है, बर्तन बहुत ज़्यादा है, तो ये भी ज़रूरियात से ज़ायद है। इन तमाम चीज़ों को जोड़ने के बाद अगर इनकी कीमत 50 हज़ार रुपये बनती है तो कुर्बानी आप पर वाजिब है। एक मसला तो ये हो गया। अब अगर किसी के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, थोड़े से पैसे हैं, ज़रूरियात से ज़ायद चीज़ें हैं, तो अब इन 5 चीज़ों को मिलाकर अगर इनकी कीमत 48 से 50 हज़ार रुपये बनती है तब भी कुर्बानी वाजिब होती है। लिहाजा निचोड़ के तौर पर मैं अर्ज़ कर सकता हूँ कि आज हर इंसान पर कुर्बानी वाजिब है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके पास 48 हज़ार रुपये मौजूद ना हो, तो लिहाजा कुर्बानी कर लेनी चाहिए।
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो, मन वजद सातन फलम युज़ही फला यक़ुरबन्न मुसल्लाना, कुर्बानी वाजिब है, साहिब हैसियत है, फिर भी कुर्बानी नहीं करता, तो उस शख्स को चाहिए कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए ना आए, यानी ईदगाह नमाज ना आए, अगर आता है तो चोर बनकर आता है। दूसरा सवाल पूछा था, घर के सरबराह की तरफ से कुर्बानी काफी होगी सबकी तरफ से? याद रखिए कि अगर घर में 10 अफराद रहते हैं, 10 आदमी रहते हैं, एक पर कुर्बानी वाजिब है, वो कुर्बानी अदा कर रहा है, सवाब में सबको शरीक कर रहा है, वाजिब कुर्बानी के सवाब में, तो बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। या नफली कुर्बानी कर रहा, सबको शरीक कर रहा, बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है, सवाब में शरीक हो सकते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, एक जानवर अपनी तरफ से कुर्बान किया और फरमाया दूसरा मेरी उम्मत के उन अफराद की तरफ से जो कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। इन्हें सवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को शामिल किया। लेकिन अगर 10 अफराद पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है, इन्हें वो साहिब निसाब है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, तो अब हर फर्द पर अलग से कुर्बानी करना वाजिब है, हर फर्द पर कुर्बानी करना अलग से वाजिब है। एक फर्द के कुर्बानी करने से सबकी तरफ से कुर्बानी अदा नहीं हो सकती है, इसको आपने समझना होगा। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुर्बानी करते थे, अज़वाज मुतहरात की तरफ से अलग कुर्बानी होती थी। इसी तरीके से हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से अलग कुर्बानी होती थी मुस्तकिल। और नमाज की तरह ये वाजिब जब है तो दूसरे के अदा करने से हमारी नमाज अदा नहीं होती, ऐसे कुर्बानी अदा करने से कुर्बानी अदा नहीं होगी। लिहाजा अलग अलग कुर्बानी करना हर साहिब निसाब पर वाजिब और ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा सवाल था, कर्जा लेकर कुर्बानी कर सकते कि नहीं? याद रखे, कर्जा लेकर कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है। मसलन एक आदमी गरीब है, साहिब निसाब नहीं है, उस पर ज़रूरी नहीं है कि वो कर्जा लेकर कुर्बानी करे, बल्कि उस पर कुर्बानी जब वाजिब है ही नहीं तो कर्जा लेकर कुर्बानी न करे। वो अल्लाह तबारक व तआला इसकी कुर्बानी के मोहताज नहीं है। लेकिन अगर वो कर्जा लेता है, कुर्बानी करता, बिल्कुल जायज़ है। इसी तरीके से एक आदमी ताजिर है, मुलाजिम है, कुर्बानी के 3 दिनों में इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसको पता है कि कल परसों पैसे आने वाले हैं, तो ये कर्जा लेकर कुर्बानी कर सकता है। और उसको कुर्बानी कर लेनी चाहिए कि जब इसको यकीन है कि कल मेरे पास पैसे आने वाले, तो कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं है, कर लेनी चाहिए ऐसे शख्स को। उसके बाद एक सवाल पूछा था, कौन से जानवरों की कुर्बानी जायज़ और उम्र क्या क्या है? याद रखिए, ऊँट मुज़क्कर मुअन्नस उम्र 5 साल बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से गाय बैल मुज़क्कर मुअन्नस उम्र 2 साल बराबर होनी चाहिए। इसी तरीके से बकरी है, दुम्बा है, भेड़ वगैरह मुज़क्कर मुअन्नस, उनकी उम्र 1 साल बराबर होनी चाहिए। लेकिन इसमें फ़ुक़हा ने इतनी रियायत लिखी है हदीस की रोशनी में कि अगर कोई दुम्बा 6 महीने का है मगर अजनबी आदमी को लग रहा है कि 1 साल का है, तो उस सूरत में भी उसकी कुर्बानी हो सकती है, ना जायज़ है बिल्कुल। उसके बाद लिखा था कि गाबन जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है कि नहीं? यथ कौशर पर शिकमदार से सोनन, तो गाबन जानवर की कुर्बानी जायज़ है। अगर आपको मुतबादिल यानी दूसरा जानवर नहीं मिल रहा है तो आप उस जानवर को कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, उस जानवर के पेट से जो बच्चा निकलेगा ज़बाह करने के बाद, कुर्बानी के जानवर से जो बच्चा निकलेगा उस जानवर को ज़बाह करना ज़रूरी है और उसका गोश्त भी खाया जा सकता है। अगर कोई नहीं खा रहा है तो वो अलग मसला, लेकिन वो शरई तौर पर बिल्कुल जायज़ है। बाज़ लोग कहते हैं उस बच्चे का क्या जुर्म है, वो तो बेकसूर है, मासूम है, तो उसकी माँ का भी कोई कसूर नहीं है, इसलिए वो भी मासूम है। जानवर तो मासूम होते हैं, लिहाजा उस बच्चे का गोश्त भी बिल्कुल जायज़ होगा, उसको कुर्बान करना ज़रूरी और लाजमी है। दूध देने वाले जानवरों की कुर्बानी का क्या हुक्म है? दूध देने वाले जानवरों को भी कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन इसमें चंद मसाइल का ख्याल रखना है। अगर उसका छोटा बच्चा है और उसकी जान को ख़तरा लाहिक है, तो उस सूरत में उस जानवर को कुर्बान नहीं करना चाहिए। फिर भी कुर्बान आपने किया तो कुर्बानी अदा हो जाएगी। नंबर 2, अगर कुर्बानी का जानवर दूध दे रहा है तो कुर्बानी में कम वक्त बाकी है, तो उसके थनों से दूध नहीं निकालना चाहिए, बल्कि उसको ऐसे आप रहने दे। लेकिन वक्त काफ़ी है
اور جانور کو تکلیف ہوتی ہے تھنوں میں دودھ رکھنے کی وجہ سے، تو آپ وہ دودھ باہر نکال سکتے ہیں، اور لیکن اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے خود پی لیا تو اس کی قیمت ادا کرنا آپ پر ضروری اور لازم ہے، لہذا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک اور سوال پوچھا ہے کہ عورتیں خود قربانی کا جانور قربان کر سکتی کہ نہیں؟ دیکھیے، ذبح کرنے کے لیے چاہے قربانی کا جانور ہو کوئی دوسرا جانور ہو، قربانی ذبح کرنے کے لیے مرد کا ہونا ضروری نہیں ہے، یا عام جانور کو ذبح کرنے میں مرد کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا ہونا ضروری ہے۔ انہیں ذبح کرنے کے لیے مرد کا ہونا ضروری نہیں بلکہ مسلمان کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ جانور ذبح کر سکتی ہے، لیکن کوئی دلدار عورت تو ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے کرتے ہی بے ہوش ہو جائے، لہذا جس کے اندر طاقت و ہمت ہو تو وہ عورت قربان خود کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کوئی قباحت بھی اس میں نہیں ہے۔ اور آخر والا سوال پوچھا ہے کہ گوشت کی تقسیم کا شرعی حکم کیا ہے، کیا اس کے 3 حصے کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، یاد رکھیے، جو قربانی کے جانور کا گوشت ہے مستحب عمل ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے آپ کریں، ایک تو اپنی ذات کے لیے رکھے گھر میں، گھر کے افراد کے لیے، ایک رشتہ داروں کو پہنچائیں، اور نمبر 3 غریبوں کو پہنچائیں۔ لیکن اس میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے، بعض لوگ اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ایک پیس پہنچاتے ہیں، ایک بوٹی پہنچاتے ہیں، گھر میں 4 افراد ہے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا نہ پہنچائے تو پھر وہ کیا کریں گے، اس کا سوائے کہ اس کو پھینک دیں گے، بیچارے جانور کھا لیں گے۔ لہذا آپ اتنے مقدار میں پہنچائیں کہ اگر گھر میں 10 افراد ہے تو 10 پیس آپ پہنچائیں، تاکہ اگر وہ شام کو اس کو بنا کر کھانا چاہیں تو ایک پیس کم سے کم کھا سکے اچھی طریقے سے۔ زیادہ گھروں کو پہنچانا ضروری نہیں ہے، لیکن زیادہ پہنچانا ضروری ہے تاکہ اچھی طریقے سے گزر بسر ہو سکے۔ اس کے علاوہ بھی پوچھا ہے کہ جو عیب دار جانور ہے، کون کون سے عیب دار جانوروں قربانی کرنا درست نہیں ہے؟ دیکھیے، یاد رکھیے، یہ مسائل تو دیکھ کر بتائے جا سکتے ہیں، ذہن میں تو سارے مسائل نہیں آ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جو عیب آپ کو لگے، جس کو معاشرے میں عیب شمار کیا جاتا ہے، تو ایسا جانور قربانی کے لیے نہیں لگ سکتا۔ مثلا ایک جانور کا آدھے سے زیادہ یہ کان کٹا ہے، اگر 3 حصے آپ کان کے کرتے ہیں تو ایک حصہ کٹا ہے تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر آدھا کٹا ہے، آدھے سے زیادہ کٹا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے سینگ اگر جڑ سے اکھڑ گیا ہے، جڑ سے بالکل کوشر پٹ ملئی درومت، تو اگر جڑ سے سینگ اکھڑ گیا ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر دم کٹی ہے، تیسرا حصہ قربانی جائز ہے، نصف سے زائد کٹی ہے دم تو قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر دانت اکثر گر گئے ہیں، جانور گھاس نہیں کھا سکتا ہے، پتے نہیں کھا سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، اکثر دانت گر گئے ہیں۔ ایسے لنگڑا کر چلتا ہے جانور، ایک پیر زمین پر نہیں رکھ سکتا ہے، دور سے نظر آتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اچھی طریقے سے دیکھ ہی نہیں پاتا ہے جانور، ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت سارے عیوب ہے، اس کے علاوہ بھی، تو لہٰذا جانور جو ہو قربانی کا بالکل اچھا ہونا چاہیے، عمدہ ہونا چاہیے، ہٹا کٹا تندرست ہونا چاہیے۔ ایک سوال اور بھی پوچھا گیا تھا، جو آدمی بینک میں نوکری کر رہا ہو، کیا وہ 7 حصوں میں شریک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، 7 حصوں میں شریک نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے الگ سے اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اگر ایک آدمی بینک میں نوکری کر رہا ہے، اس پر وہ خوش ہے، اس پر رضامند ہے، تو ایسے شخص کی نوکری حرام ہے، اس کا پیسہ بھی بالکل حرام ہے۔ لیکن فقہا لکھتے ہیں کہ ایک آدمی بینک میں نوکری کر رہا ہے لیکن متبادل تلاش کر رہا ہے، متبادل نے دوسری نوکری تلاش کر رہا ہے، تو وقتی طور پر اس کے لیے نوکری کرنا جائز ہے، وہ پیسے بھی اس کے لیے جائز ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیے، قربانی پھر بھی ان پیسوں سے نہ کرے وہ، بلکہ حلال طریقے سے جو پیسے کماتا ہے، کسی سے قرض لے لے یا کوئی اور کاروبار کرتا ہے، اس پیسے سے وہ قربانی کرے، حصے رکھے اسی میں سے اپنا ایک حصہ۔ لیکن اگر 7 حصوں میں سے ایک حصہ ایسے شخص کا ہے جو بینک میں نوکری کر رہا ہے، تو یاد رکھیے کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اجتماعی قربانی میں 3 چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، حرام پیسہ نہ ہو، سودی طریقے سے پیسہ نہ کمایا ہو، مشرک نہ ہو، یعنی موحد ہو۔ نمبر 3، 7 آدمیوں کی غرض نیت گوشت کھانی نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا اور اللہ کی منشا حاصل کرنا ہو۔
تو لہٰذا بینک میں نوکری کرنے والے کو چاہیے کہ الگ سے کوئی پیسے ڈالے جو حلال طریقے سے کمائے، کسی سے قرضہ لے لے اور کوشش کرے اس بات کی کہ میں اس کے علاوہ کوئی روزگار تلاش کروں، اس پر خوش نہ رہے۔ اگر وہ خوش اس پر ہے تو اس کے لیے پھر وہ نوکری کرنا قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ ہاں مجبوری کی صورت میں فقہ نے اس کی اجازت دی ہے، یہی فتویٰ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، صحیح معنی میں ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے مراکز کی، مساجد کی، خانقاہوں کے، حرمین شریفین کی، بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اور جو قربانی کے ایام آنے والے ہیں 10، 11، 12 کے عصر تک، اللہ تبارک و تعالی ان 3 دنوں میں صحیح معنی میں ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی میرے سفر کو آسان اور سہل بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔